Good evening, friends. Happy Wednesday. Ganapati Bappa Moria, Mongol Murti Moria. Today, now I am sharing thought of the day. Patience is the key of happiness. If you have lots of patience, one day everyone will respect you, will agree that you are the best person in their life. So, keep patience, keep faith in God. These two are the main keys of happiness and will act as a magic. Just start and see its magic. বন্ধুরা, আজকের চিন্তন হলো ধৈর্য হচ্ছে আনন্দ থাকার একমাত্র চাবিকাঠি। যদি তোমার জীবনে সব কিছুতে তুমি ধৈর্য রাখো, চুপ করে সহ্য করো না, আমি অন্যায় চুপ করে সহ্য করতে বলছি না, অবশ্যই অন্যায় প্রতিবাদ করবে, কিন্তু লোকে তোমার সাথে অন্যায় করছে তুমি বুঝতে পারছো, কিন্তু তুমি খুব বেশি রিয়্যাক্ট না করে চুপচাপ থাকো, তাহলে একদিন কিন্তু বুঝতে পারবে মানুষজন তোমাকে সম্মান করবে তোমার এই ধৈর্যর জন্য। তাই ধৈর্য আর ঈশ্বরের ওপর অন্ধবিশ্বাস, এই দুটোই কিন্তু মানুষকে খুশি রাখার মূল মন্ত্র। করে দেখো, দেখবে একদম ম্যাজিকের মতো রেজাল্ট পাবে। দোস্ত, स्थितिशीलता, धैर्य, जिसको बोलते हैं पेशेंस, ये है जीवन का खुश होने का मूल चाबी। तो कोशिश कीजिए कोई भी सिचुएशन आए पेशेंस रखने का, फिर देखिएगा बहुत दिन बाद आपका रिस्पेक्ट बहुत होगा। जो आपका ऊपर कोई गलत कर रहा है, अगर आप पेशेंस रखेंगे ना, तो फिर एक दिन उस लोग को भी आपका वैल्यू पता चल जाएगा। तो पेशेंस और भगवान का ऊपर विश्वास, ये दोनों है खुश रहने का मूल मंत्र। तो आज से ही शुरू कीजिए और मैजिक देखिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वाचिंग। और देखते रहिए फिर नया नया रील, और मेरा थॉट ऑफ द डे इज़ कमिंग सून। बाय बाय, लव यू ऑल।